Like, subscribe and get notified. The Congress party has demanded that a joint parliamentary committee be constituted to probe the Adani bribery case after the Security Exchange Commission of the USA has issued an arrest warrant against Gautam Adani. The case pertains to Adani and 7 of his associates allegedly paying a bribe of 16,000 crores rupees to get contracts in 5 states. Solar contracts in Rajasthan and Maharashtra have also gone to Adani, GPCC President Amit Patkar said. GPCC President Amit Patkar also said that Adani has been implicated for taking 1,470 crores rupees from US citizens. The Indian agencies are not investigating Adani since Prime Minister Narendra Modi's hand is over him. He has taken over airports, ports, media and cement industries through the influence of the Prime Minister, Patkar alleged. He also said the job scam in Goa is going nowhere. ही ब्राईब दिल्ली जवळपास $2 बिलियन म्हणजे 16,000 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट्स इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, जम्मू अँड काश्मीर, ओडिशा आणि तमिळनाडू ह्या राज्यांनी इंडियन गव्हर्नमेंटाचे ऑफिशियल जे आशिल्ले हांकां ब्रायब दिवन ह्या राज्यान कॉन्ट्रॅक्ट मेळपा लागून ही ब्रायब दिल्ली. आता आयरनी अशी की हे जे राज्य आसा हातून ह्या 4 राज्यांनी जर आमी पळयत जाल्यार दीज आर बीइंग रूल्ड बाय द ओपोजिशन पार्टीज. जम्मू अँड काश्मीर वॉज डायरेक्टली कमिंग अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल विच वॉज अंडर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आता रिसंट कॉन्ट्रॅक्ट जर आमी पळयत जे सोलर पावराचे कॉन्ट्रॅक्ट्स इन बीजेपी रूल्ड स्टेट म्हणल्यार राजस्थान आणि महाराष्ट्रान जे आता रिसंट कॉन्ट्रॅक्ट जे दिल्यात तेही आता सिमिलर पॅटर्नान दिल्यात. जे हिंडनबर्ग रिपोर्टान जे सांगिल्ले ते आज एसीसीन उघड केल्लें आसा आणि काल जेन्ना एसीसीन हें उघड केलें ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री काय उलयना, हे सरकारूय हाचेर काय उलोवपाक रेडी ना, कित्याक दिस इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रायम मिनिस्टर एंड अडानी. आता आमी फाटली गेल्ली 10 वर्सां पयलें की ह्यो ज्यो एजन्सीज आसात ह्या एजन्सीजाचो वापर करून अडानीन खुबशे एक्विजिशन्स केले. ते मागीर एअरपोर्ट आसतले, पोर्ट आसतले, मिडिया कंपनी आसतल्यो, सिमेंट प्लांट आसतले. ह्या प्रधानमंत्रीच्या अंडर ताणें ह्यो ज्यो एजन्सीज आसा हांकां वापरून ह्यो सगळ्यो ह्यो डिफरंट फिल्ड्स ऑफ इंडस्ट्रीज ताणें टेक ओवर केल्या. आता कॅश फॉर जॉबाचेच तुम्ही पळया मरे तांचे स्वताचे कॅबिनेट मंत्री सांगता किती एक्शनी जाल्यो. जेन्ना स्वताचे मंत्री सांगता, जेन्ना देर आर ऑडिओ टेप्स, वेर इज दॅट केस हेडिंग? हाचेर म्हाका दिसता तुम्ही सरकाराक विचारपाक जाय. Watch on Herald TV.